नमस्कार, हामी फन्डामेन्टल अफ नर्सिङ अन्डरग्रेड नर्सिङ प्रोसेसमा छौँ। नर्सिङ प्रोसेसको 5 वटा मेन कम्पोनेन्टहरूमा एसेसमेन्ट जुनमा डाटा कलेक्सन गरिन्छ भने त्यो कलेक्टेड डाटालाई एनालाइसिस गरेर नर्सिङ डायग्नोसिस बनाउँछ भने त्यो डायग्नोसिसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि प्लानिङहरू बनाउँछ। प्लानिङमा गोल आउटकम्स फर्मुलेट गरिन्छ भने त्यसपछि इम्प्लिमेन्टेसन र इभ्यालुएसन गरिन्छ। आज चाहिँ हामी प्लानिङ अन्तर्गत गोल र आउटकम फर्मुलेसन अथवा आउटकम आइडेन्टिफिकेसनमा चाहिँ डिटेलमा बुझ्छौँ। आउटकम आइडेन्टिफिकेसन अथवा कुनै पनि काम गरिसकेपछि त्यो काम किन गर्ने, त्यसको रिजल्ट के हो र कहिलेसम्म आउनुपर्छ भन्ने जुन आइडेन्टिफिकेसन गरिन्छ त्यो नै आउटकम आइडेन्टिफिकेसन हो। यो it is the third step of nursing process. It is defined as the registered nurse identifies expected outcomes for a plan individualized to the healthcare consumer or the situation. Expected outcomes are documented as measurable goals with a time frame for attainment. An outcome is a measurable behavior demonstrated by the patient responsive to nursing intervention. जुन नर्सिङ इन्टरभेन्सनले गर्दाखेरि जुन पेसेन्टले रेस्पोन्स गरिन्छ त्यो नै हामीले जुन आउटकम आइडेन्टिफिकेसन अथवा हाम्रो नर्सिङको आउटकम भनेर हामीले भन्छौँ। यो चाहिँ मेजरेबल बिहेभियरमा चाहिँ मेजर हुन्छ। आउटकम आइडेन्टिफिकेसन इन्क्लुड्स सेटिङ सर्ट एन्ड लङ टर्म गोल्स एन्ड देन क्रिएटिङ स्पेसिफिक एक्सपेक्टेड आउटकम स्टेटमेन्ट फर इच नर्सिङ डायग्नोसिस। अब यसरी आउटकम निकाल्ने बेलामा सर्ट र लङ टर्म गोलहरू चाहिँ बनाउनु पर्छ अथवा टाइम बाउन्ड राख्नु पर्छ। गोल्स एन्ड आउटकम्स शुड बी टेलर्ड स्पेसिफिकली टु इच पेसेन्ट्स निड्स, भ्यालुज एन्ड कल्चरल बिलिफ्स। पेसेन्ट्स एन्ड फ्यामिली मेम्बर्स शुड बी इन्क्लुडेड इन द गोल सेटिङ प्रोसेस वेन फिजिबल। यसरी जुन पेसेन्ट र फ्यामिली मेम्बर्स इन्क्लुड गर्यो भने मात्रै आउटकम निकाल्न सजिलो हुन्छ। Participate patients as family members in the treatment plan to life to the fullest with their current condition. Goals. Goals are broad statement of purpose that describe the overall aim of care. Goals can be short or long term. The time frame for short and long term goal is dependent on the setting in which the care is provided. Example in a critical care area ko example a short term goal might be set to be achieved within an 8-hour nursing shift and a long term goal might be in 24 hours. अब त्यसको ठीक अपोजिट आउटपेसेन्ट सेटिङमा हेर्दाखेरि short term goal might be set to be achieved within 1 month and long term goal might be within 6 months. A nursing goal is the overall direction in which the patient must progress to improve the problem or nursing diagnosis and is often the opposite of the problem. Goal start with the phrase the patient will. Goal. Its statement should contain 5 components. Easily remember using the mnemonics SMART. जुनमा S for specific, M for measurable, A for attainable or action oriented, R for relevant or realistic, and T for time frame. अब गोलको स्मार्टमा अब एउटा एउटा गरेर जान्छौँ। जुन स्मार्टको S is equal to specific. Goal should state precisely what is to be accomplished. जुन गोल not specific भयो भने एक्जाम्पलमा द पेसेन्ट विल इन्क्रिज द एमाउन्ट अफ एक्सर्साइज। यसमा के कति भनेर गरेको छैन, जस्ट एक्सर्साइज मात्रै गर्ने भनेको छ, अरू केही पनि छैन। अब स्पेसिफिक कस्तो हुनुपर्छ त भन्दाखेरि द पेसेन्ट विल पार्टिसिपेट इन अ बाइसाइक्लिङ एक्सर्साइज सेसन डेली फर 30 मिनट्स। यहाँ चाहिँ के एक्सर्साइज भन्दाखेरि बाइसाइक्लिङ एक्सर्साइज सेसन कहिले कहिले भन्दाखेरि डेली फर 30 मिनट्स भनेर स्पेसिफाई गरिएको छ। अझै Additionally, only one action should be included in its expected outcome. अब specific को example में हेर्दाखेरि the patient will walk 30 feet 3 times a day with standby assistance of
1 until discharge. The patient will shower every morning until discharge. अब SMART को M for measurable. Measurable outcomes have numeric parameters or other concrete methods of judging whether the outcomes was met. It is important to use objective data to measure outcome. अब measurable मा जुन not measurable र measurable को example हामी हेर्छौं. जुन not measurable को example मा the patient will drink adequate fluid amount if received. Measurable, the patient will drink 4 small glass of fluid during if received. भनेपछि जुन drink adequate fluid amount भनेर if received भनेको छ तर कति भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ खुलेको छैन. त्यही भएर measurable कति त भन्दाखेरि 4 small glass. अब SMART को A जुन action oriented or attainable. A clear action to be taken by the patient or significant orders or action verb चाहिँ राखेको हुनुपर्छ. जुन गोलमा अब action oriented example मा not action oriented र action oriented compare गर्दाखेरि not action oriented example मा the patient will get increased physical activity. Increased physical activity भनेको छ तर अरु कुराहरु खुलेर गरेको छैन कहाँ कहिले कति भनेर. त्यही भएर action oriented मा चाहिँ the patient will list 3 type of aerobic activity that he would enjoy completing every week. भनेपछि यहाँ के भनेको छ त list 3 type of aerobic activity भनेर action oriented नै गरिएको छ. अब SMART को R for realistic or relevant. जुन गोल बनाइएको छ त्यो realistic पनि हुनु पर्यो, relevant पनि हुनु पर्यो. It considers the patient's physical and mental condition, their cultural and spiritual values, belief and preferences, and their economic status in terms of their ability to attain these outcomes. जुन realistic र not realistic को example लाई हामीले ट्याली गर्दाखेरि not realistic example मा the patient will jog 1 mile every day when starting the exercise program. Realistic goal मा the patient will walk half mile 3 times a week for 2 weeks. अब अर्को छ लास्ट मा SMART को T अथवा time limitation अथवा time bound. It includes a time frame for evaluation. It depends on the intervention and the patient's current condition. Some outcomes may need to be evaluated if received, whereas other outcomes may be evaluated daily, weekly, or monthly. If it has not been met, the nursing care plan should be revised. Our example ma not time limited को example, the patient will stop smoking cigarette. कहिले भनेर यहाँ टाइम छैन. अब टाइम लिमिटेड मा चाहिँ the patient will complete the smoking cessation plan by December 12, 2025. अब हामीसँग एउटा practical question छ. Miss J's priority nursing diagnosis statement was fluid volume excess related to excess fluid intake as manifested by bilateral vesicular crackles in the lungs, bilateral 2+ pitting edema of the ankles and feet, and increased weight of 2 kg, and the patient reports my ankles are so swollen. जुन अब हामीले example of an expected outcome meeting SMART criteria for Miss J is the patient will have clear bilateral lung sound within the next 24 hours. Thank you for watching my video. Please subscribe the channel.